Apa kabarmu? Baik. Tuhan memberkati. Sama-sama. So we agree you will sama-sama. Are you able? Bersama-sama dulu lagi. Semua jadi baik. Semua jadi baik. Semua jadi baik. Semua jadi baik. So, mampu sawa-sawa. Which key? But my voice is a bit hoarse. Wait. Some people. Children. Some people were not here yet. Beberapa orang di antara kalian tidak hadir semalam. So they don't know the words. Mereka nggak tahu kata-katanya. So we can say them again. Kita bisa mengatakannya lagi. Okay? Okay. Mambo. Sawa-sawa. Yesu. Akiwa. Enzini. Mambo sawa-sawa. That means Itu artinya everything is okay. semuanya baik-baik saja. If Jesus Kalau Yesus is on the throne, yang di tahtanya, is Jesus? yang adalah Yesus. Question. Oh, tanya. Is Jesus Oh, apakah Yesus on the throne of your heart? yang bertahta di dalam hatimu? If he is on the throne Jikalau dia bertahta of your heart, di hatimu, all things semua hal are okay. baik-baik saja. No matter what you dream last night. Ya, entah apapun itu mimpimu tadi malam. Sometimes you dream scary. Kadang-kadang kamu mimpi buruk. But if Jesus is on the throne, Tapi kalau Yesus Kristus bertakhta di hatimu, he make all things perfect. Dia membuat semuanya menjadi sempurna. Okay? Mambo sawa-sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa-sawa. Let's go. And we clap. Tangan ya.
Indonesia? Ah, you sing now. Kalian nyanyikan bahasa Indonesia. Now you lead. Sekarang pimpin. Kalimatnya bikin tadi dulu. Yes. One more. One more. Do you know the song? Do you know the song that says, Kamu tahu nggak lagu yang mengatakan we are walking kita berjalan in the light of God? dalam cahayanya Tuhan? We are walking. Do you know that song? Can you sing it? We are walking in the light of God. We are walking in the light. You know it? Most of us don't know the Don't song. know it. Okay. Siyo hamba. Oke. In the afternoon. Oh, nanti sore lah kita pelajari. In Swahili. Hah? Walking with Jesus. Walking with Jesus. Oh. Walking every day. You don't know the song? No, that's what I don't know. Oh, Tell them in the afternoon. oke. Yang sing Deep down. deep down. Yes. That one is Pastor Francis. Oh my goodness, you want that song? Praise God again. I want to be like Jesus, deep down in my heart. I want to be deep down in my heart. So deep, down, down, so deep down in my heart. So deep, so down, down, so deep down in my heart. I want to be like Jesus. Let's say that. I want to be like Jesus. Deep, 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 down down in my heart. in my heart. Deep, Deep, down down in my heart. in my heart. Can you translate that? I think we know that song, You know the song? but we have different version. I want to be like Jesus. My heart, so deep, deep, down, down, deep down in my heart. So deep, deep, down, down, deep down in my heart. Well, get it right. Baik, kita coba lagi. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. So deep, deep, down, down, deep down in my heart. Let's try. I want to be like Jesus. Deep down in my heart, I want to be like Jesus. Deep down in my heart, so deep, deep, down, down, deep down in my heart. So deep, deep, down, down, deep down in my heart. We should be like Jesus. Kita harus seperti Kristus. Thank you very much. You can have your seat. Terima kasih, silahkan duduk. For those who are not here yesterday, Yang nggak datang semalam, my name is nama saya Pastor William Pendeta William Omolo Omolo from Kenya. dari Kenya. Married Yes. Menikah, saya menikah. to one wife woman. Ya, biasa seperti itu ya. Yes. Satu
Istri? One woman, Ya. Satu perempuan. not man. Not man. Ya. Dia nggak menikahi laki-laki. We have 4 children. Punya 4 anak. First one, Yang paling tua 25. 25 tahun. Small one, Yang paling kecil 17. 17 tahun. They love Jesus. Mereka anak-anakku mengasihi Kristus. Praise the Lord. Puji Tuhan. This morning, Pagi ini, I have something for your pastor. yes, I have something saya punya sesuatu for your pastor. For pastor. untuk pendeta saudara. So I want pastor to come. Saya ingin pendeta saudara datang. Pastor, Pak Pendeta, thank you for welcoming us. terima kasih sudah menyambut kami. Feel at home. Kami merasa seperti di rumah di Kenya. This small thing, Ini hal kecil. when you put in your hand, Ketika dipakai di tangan, you remember ingatlah, our brothers Bapak punya saudara and sisters dan saudari in Kenya. di Kenya. And one day Dan suatu hari you come. datanglah ke Kenya. So this one you put in your hand. Ya. Korea. Jadi jauh lagi ya. Wah, berat gemuk nih. Kayaknya ya. You're welcome. Sama-sama. You're welcome, sama-sama. Yes. Sama-sama. And you are going to give your wife this Nah, berikan pada istri katanya. for your wife. Nanti dapat. His wife is not here. His wife is in another church. Oh, But his wife will come. give her. You will give her. Yes. Thank you for welcoming us. Terima kasih sudah menyambut. I sent my Saya- message. Yes. I sent my message Saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan through WhatsApp. lewat WA The one I was going to preach. yang akan saya khotbahkan. But yesterday, Tapi semalam when I was told to speak about mentorship. apa? Mentorship. Oh, ketika saya semalam itu cerita kepada tentang pelayanan pembinaan, I started teaching on something saya mulai khotbahkan tentang sesuatu called identity. yang temanya adalah tentang identitas. And Pastor wanted me to continue. Dan Pak Pendeta meminta saya untuk melanjutkan topik itu. So I was thinking this morning, Ya, jadi saya berpikir pagi ini should I continue bahwa saya melanjutkan or should I bring the message I had sent? atau pengen yang lain gitu. What do you think? Gimana pendapat kalian, saudara? Dua-duanya bisa. Maksudnya nggak mesti. Yang mana tuh boleh. It's up to you. It's up to me. Oke. Ya. Okay. So I'm going to continue, Pastor, Ya, saya akan melanjutkannya Pak Pendeta with what we shared yesterday. tentang apa yang kita bagikan semalam. Yesterday, Semalam, before I continue, today I'm a bit slow. I'm slow today. yes, Today hari ini I'm slowly. saya akan menjalankannya dengan pelan-pelan.
My brain has still slowly. Ya, karena pikiranku sepertinya lagi lambat gitu. Which is good for my interpreter. Supaya menerjemahkannya juga baik ya. Iya. Isn't it? Bukan pikirannya. Good for you. Yes. Good for you. Okay. So yesterday Jadi semalam we were talking about kita berbicara tentang your identity identitas saudara as a leading Christian. sebagai pemimpin Kristen. Your identity, Identitas saudara knowing who you are harus memahami siapa diri saudara as a leading Christian. sebagai seorang pemimpin Kristen. All of us, Kita semua when we know Jesus, ketika kita mengenal Kristus, we are leaders. yes, We are leaders. kita adalah pemimpin-pemimpin. Paul said, Rasul Paulus berkata, follow me ikutlah aku as I follow Christ. sebagaimana aku juga mengikut Kristus. Anyone following Christ Siapapun yang mengikut Kristus should be followed. harus diikuti. Whether young, Ketika saya muda big, old, atau tua, anyone following Jesus siapapun yang mengikut Kristus should be followed. harus diikuti. In the Bible, Di dalam Alkitab, we had young people kita punya orang muda who believed in God yang percaya kepada Tuhan because they were following God. karena mereka mengikut Tuhan. People followed them. Akhirnya orang-orang mengikuti orang yang percaya kepada Tuhan itu. One of them is called King Josiah. Salah satu namanya adalah Raja Josiah. Ya, Josiah. Yosia. He was one of the youngest king. Dia adalah salah satu raja yang paling muda, Very young. sangat muda sekali. Came to be a king, Menjadi seorang raja. I think at the age of 8 years. I think umurnya sekitar 8 tahun. Yet, Namun the Bible says Alkitab mengatakan that King Josiah did what was good to God. Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, And people followed him. dan orang-orang akhirnya mengikuti Raja Yosia. If you are you should be followed by people. Saudara seharusnya diikuti oleh orang lain, Whether young baik itu muda or old. atau orang yang sudah tua. How many of us here Seberapa banyak orang di sini sekarang are following Jesus? yang mengikut Tuhan? Good. Bagus. So you should be followed. Jadi saudara seharusnya diikuti oleh, But people follow you tapi orang lain juga mengikuti saudara. when you know who you are. Ketika saudara memahami siapa diri saudara. People's behavior. Yes? People's Oh, behavior. tingkah laku orang-orang, Character karakter is not changed tidak berubah by cane, dengan yes? by beating, Dengan cara ya memukul-mukul gini, or by jail. atau di penjara gitu, jail penjara. Iya. Tapi kok begini katanya? Oke. People's character Karakter orang-orang are changed diubah when they know their value. ketika mereka memahami bahwa mereka itu adalah orang yang berharga. When they know their worth.
Ketika mereka mengetahui untuk apa mereka. Okay? If you go to a place, Yes. if you go somewhere Jika saudara pergi ke suatu tempat where people value you, where people value, apakah where where people di mana orang-orang value menilai you, saudara, like here in Say Sekala, seperti di sini di Sekala, where people value us, di mana orang-orang menilai saudara kita, give us good food, memberikan kami makanan yang baik, maksudnya Bapak ini gitu. take photo with us. Ambil foto bersama dengan kami. When you go to such a place, Ketika saudara pergi ke tempat yang lain, you want to behave well. yes, You want to behave well. saudara ingin perlakuan baik. What changes people? Apa yang mengubah orang-orang? What transforms people Ya, apa yang mentransformasikan orang-orang is when they know adalah ketika mereka mengetahui their value. mereka berharga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Tell your neighbor, Ya, lihat sebelah saudara. you are valuable. Saudara berharga, bernilai. Praise the Lord. Puji Tuhan ya. When you know you are valued, Ketika saudara memahami bahwa saudara adalah orang yang berharga, we say kita berkata, you have identity. kamu punya identitas. When you know what Jesus has done for you, Ketika saudara mengetahui apa yang sudah dilakukan Yesus kepada saudara, we say kita berkata, you have your identity. yes, You have identity. saudara punya identitas. In the world, Di tempat yang luas, people think of their identity orang-orang berpikir tentang identitas mereka with their titles. dengan pemikiran mereka. In Kenya today, Di Kenya hari ini, pastors like me pastor seperti saya, pendeta seperti saya, have added themselves. have what is that? Add 1 plus 1. Add. Oh, punya nilai plus Have added themselves di dalam diri mereka. more titles. What is that? Multi-title. Titles. Title. Gelar. Pastor, Pak Pendeta. apostle, Apostel. prophet, Nabi. doctor. Dokter. Okay? They want titles Mereka ingin ya gelar-gelar yang tinggi so that they can feel supaya mereka bisa merasa more valuable. lebih bernilai. But I want to tell you, Tapi saya ingin memberitahu saudara, if you have Jesus, jika saudara memiliki Kristus, you have bigger title. saudara memiliki gelar yang jauh lebih tinggi daripada semua gelar-gelar itu. Heaven Surga know you. mengetahui saudara. Your name Nama saudara is written ditulis in the tablets of stones di buku kehidupan in heaven. di surga. Amin.
There are two people in the Bible. Ada dua orang di dalam Alkitab. One was not known on earth. Satu tidak memahami satu dengan yang lainnya. He was called the poor Lazarus. Yang kita sebut namanya Lazarus. Yes, Lazarus. Not that one. That one is not poor. Lazarus yang itu nggak miskin. And there was another one. There was another person. Ada yang lain. Lazarus yang lain. The Bible doesn't know his name. Alkitab bahkan tidak menuliskan namanya. God doesn't call his name. Tuhan tidak menyebut namanya. He was called the rich man. Orang itu si orang kaya. The rich man died. Orang kaya itu mati. And Lazarus died. Dan Lazarus juga mati. And Lazarus was told. Dan Lazarus diceritakan to rest in the chest of Abraham. Untuk beristirahat di pangkuan Abraham. But the rich man, tapi orang kaya itu was sent far. Dijauhkan dari hadirat Allah. The Bible doesn't tell us. Alkitab tidak memberitahu kita the name of the rich man. Nama dari orang kaya itu. But the Bible tells us. Tapi Alkitab memberitahu kita the name of Lazarus. Nama si Lazarus. If you have Jesus, jika saudara memiliki Yesus, you are valuable to heaven. Saudara terdaftar di sorga. You are very important. Saudara adalah orang yang sangat penting. Do like this. Lakukanlah gini, lakukan gini. Tell somebody. Beritahu seseorang, I'm important. Saya penting. Okay? When you know you are valued. Ketika saudara tahu bahwa saudara adalah orang yang bernilai berharga, you have identity. Saudara punya identitas. When you are a young girl, ketika saudara menjadi seorang gadis yang muda, and you know your identity, dan engkau memahami identitasmu, and a young man want to marry you, dan laki-laki muda ingin menikahimu, you tell him, engkau memberitahu laki-laki itu, if you get me, jika engkau ingin mendapatkanku, your life will change. Yes, your life will be transformed. Hidupmu akan berubah. A young girl, gadis muda, knows his identity. Harus memahami identitasnya in Jesus. Di dalam Kristus. So yesterday, jadi semalam, I talked about 3. Saya berbicara tentang 3. Number 1. Nomor 1. You are in Christ. Saudara di dalam Kristus. You are number 1 identity. Itulah identitas nomor 1. God sees you. Tuhan melihat saudara in Christ. Di dalam Kristus. I gave you example. Saya memberitahu saya contohnya. We ate goldfish. Kami makan ikan mas. It's in our stomach. Dan yang sudah di perut kami. You can't see goldfish. Kamu tidak bisa melihat ikan mas itu. You can only see William. Saudara hanya bisa melihat William. William and goldfish. William dan ikan mas have become one. Telah menjadi bersatu. So it is all William. Jadi itu semua adalah William. Goldfish in the stomach. Ikan mas yang sudah ada di perut has become William. Telah menjadi William. If
you Jikalau saudara are in Christ Jesus, di dalam Kristus Yesus, you saudara and Jesus dan Yesus become one. menjadi satu. God does not see you. Tuhan tidak lagi melihat saudara, He sees Jesus. Dia melihat Yesus. Here in Seisekala, Di sini di Seisekala, as you walk, seperti saudara berjalan, you need to know saudara perlu tahu Jesus is walking. Yesus juga berjalan. So we asked the question, Jadi kita bertanya, if Jesus was walking in Seisekala, seandainya Kristus berjalan di Seisekala, how will He walk? bagaimana dia berjalan? How will He talk? How? Will He talk? Bagaimana kita akan berbicara? Bagaimana He talk. bagaimana dia akan berbicara? If Jesus goes to the shop Seandainya Kristus pergi ke toko and gives 100,000 rupees, dan memberikan 100.000 rupiah, and the shopkeeper dan penjaga toko gives back more change, memberikan lebih banyak uang kembali, what will Jesus do? apa yang akan Yesus Kristus akan lakukan? If Jesus was walking on the streets Kalau Yesus berjalan di jalan itu and somebody was walking ahead of him, somebody was walking in front, dan seseorang berjalan di depan and by mistake dan tanpa sengaja that person's money fall, yang menjatuhkan uang, what will Jesus do? apa yang akan Yesus akan lakukan? You are the Jesus here in Sekar. Saudara bersama dengan Yesus di Seisekala. Tell your neighbor, Beritahu di samping saudara, please do what Jesus would do. silahkan lakukan apa yang Yesus lakukan. Di atas kaki. Ya, katakan ke sampingnya. Ayo, Steve. If Jesus had a problem with his wife, Yes. if Jesus had a problem with his wife, Ya, seandainya Yesus have a problem with his wife, seandainya Yesus punya masalah dengan istrinya, we are the bride of Jesus. We are the bride. maksudnya mempelainya gitu ya, mempelainya. Ya, kita adalah mempelai Kristus. If Jesus had a problem with his wife, Ya, seandainya Kristus punya masalah dengan ya mempelainya, gereja, will he beat him? akankah dia akan menumbuknya? No. Tidak. What would Jesus do? Apa yang akan Kristus lakukan kepada God gerejanya? sees you in Jesus. Yesus Kristus melihat saudara, melihat Kristus di dalam saudara. Number 2, Nomor 2, we say you are justified. yaitu tentang dibenarkan. You have been declared free Saudara telah dibebaskan dengan cuma-cuma from guilt. dari rasa bersalah, berdosa. You have been declared free. Saudara telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Number 3, Nomor 3, we say you are adopted. saudara diangkat. The Spirit of God Roh Allah cries in you, yang berseru di dalam diri saudara, Abba Father, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, to confirm untuk meyakinkan you are a son of God. saudara adalah anak-anak Allah.
Romans chapter 8, Roma pasal 8 verse 15 and 16 to 17 ayat 15 sampai dengan 17 says, if you are a son, berkata, jikalau engkau adalah anak, then you are a heir. engkau adalah ahli waris You have inheritance yang mendapatkan warisan together with Jesus. Together untuk bersama-sama dengan with Jesus. Yesus. I told you yesterday, Saya memberitahu saudara semalam, you can transact. You can draw money from God's account ya, saudara bisa meminta apa saja dari perbendaharaan Tuhan with your signature ketika saudara sudah ACC, because you are adopted. karena saudara sudah diangkat. Yesterday I told you, Semalam sudah diberitahu kepada saudara, my daughter putri saya is very good in handling money. sangat baik dalam menghandle keuangan In our business, family business, dalam bisnis keluarga kami. she's the one who handles finance. Dia yang mengatur keuangan. Her signature Telah menandatangani can draw money from the bank. She has been qualified dia sudah memenuhi syarat to be mature. untuk to be Mature. mature, Yes. Adult. dewasa, mature, mature, ya. To handle Untuk business. ya, untuk menangani bisnis. When you are adopted, Ketika saudara diangkat child of God, sebagai anak-anak Allah, it is to say ini you are mature saudara dianggap sudah dewasa to handle the things of God. untuk melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada saudara. That is why, Itulah kenapa in the name of Jesus, dalam nama Yesus you will pray for the sick saudara harus berdoa kepada orang yang sakit and they will be healed. dan mereka akan disembuhkan. That is why, Itulah kenapa in the name of Jesus, dalam nama Yesus you can even take deadly poison. bahkan saudara bisa take poison, bisa mengambil racun gitulah. And it will do you nothing. Yes? It will not do you anything. Saudara tidak akan mengalami apa-apa. You Saudara and me dan saya have the power punya kuasa to transact, tuh to do business, untuk mengerjakan kingdom business, ya perbuatan-perbuatan Tuhan in the name of Jesus. dalam nama Yesus. Can I tell you something? Bolehkah saya memberitahu saudara sesuatu? Because you are in Seisekala, Karena saudara sekarang ini berada di Seisekala, Seisekala will not remain the same again. Seisekala tidak akan sama. Like, can you say it once again? Seisekala will not Seisekala tidak akan tetap the same sama, again, tidak akan sama lagi because you are here. karena saudara berada di sini. Amin. Saudara, ya. Do you believe? Apakah saudara percaya? Do you believe? Percaya nggak? You look at yourself. Lihatlah nih saudara. I'm too small. Saya terlalu nggak bisa kecil ya. Kecil, small. Christians Orang Kristen in Seisekala, di Seisekala kecil. sedikit. But you have the power Tapi saudara punya kuasa to transact, to do business untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan in the name of Jesus. pekerjaan Tuhan yang dalam nama Yesus. Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord. The town where I am preaching, The town
di kota where I di am, mana aku khotbah, they said, mereka berkata, people are poor, before are poor, Apua, poor. Apua, They no money. oh, Yeah, orang poor. miskin, African English. yes, different accent, Yes. different dialect. No problem. People are poor. Orang-orang miskin, You can't do much. kamu tidak bisa mengerjakan banyak hal. I say Saya bilang, we have the power kita punya kuasa to draw money untuk meminta uang from the account of God. dari perbendaharaannya Tuhan. God has helped us. Tuhan telah menolong kita. We have built a big, beautiful church Kami membangun gereja besar yang cantik without any support tanpa sponsor from anywhere. dari manapun. You, Saudara, because you are in Sei Sekala, karena saudara berada di Sekala, Sei Sekala will change. akan berubah. You believe? Saudara percaya nggak? Believe. You believe? Say big amen. Yes? Amen. Amen. Ya. You believe? Yes. Praise the Lord. Puji Tuhan. So number 4, Nomor yang keempat, your identity number 4. identitas saudara nomor yang keempat, You saudara and me dan saya are saints. Saints. orang suci. You know Saint Paul, Ya, Rasul Paulus, Saint Peter. Petrus, We are saints. kita adalah orang yang sudah dikuduskan. Itu maksudnya. Okay. Saint. Ya. Yes. If you come from a place, If you come from, jika saudara datang dari suatu tempat where there is a lot of Catholic church, yang mana di situ banyak gereja Katolik, you would think kamu akan berpikir saints orang-orang suci, are people who are dead. yes, Are people who are dead. Gimana ini maksudnya? Are people saints. Ya, jadi nama-nama gereja orang Katolik itu diambil dari nama-nama orang-orang suci. Ya, misalnya Saint Franciscus ya gitu. Saint Francis. Yes. Saint who else? Saint Mary. Yes. Eh? Yes. Now we understand. Now you understand. Yes. Okay. But you Tapi saudara and me dan saya are saints. adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Ayo bergerak. Puji Tuhan. Ya. Look at Paul when he writes to the churches. Lihat what book? Book of Ephesians chapter 1. Ya, Efesus pasal yang pertama, Verse 1. ayat yang pertama ya. Efesus pertama, Just write. ya. Right. Tulis saja. Yes. We will read one, but just write fast. Ya. Tulis saja biar lebih cepat ya. Philippians chapter 1, right? Tulis juga Filipi 1 ayat 1 Verse 1. biar cepat ya. Tulis saja. Nggak usah dibuka Alkitabnya gitu. Colossians chapter 1, Kolose 1 verse 2. ayat yang kedua, 1 Corinthians chapter 1, 1 Korintus verse 2. 1 Korintus 1 ayat 2. So somebody read 1 Corinthians chapter 1. Ya, seseorang bacalah 1 Korintus tadi. The rest you can read at home. The others you will read at home. Yang lainnya bisa dibaca di rumah. 1
First Corinthians. Ya, satu orang bacalah 1 Korintus 1 verse 2. ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. To the church of God that is in Corinth, Kepada gereja yang ada di Korintus, Tuhan bersabda, to those sanctified in Christ, Yesus called to be saved. dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Okay? If you know the story of the church of Corinth, Jika saudara tahu bagaimana cerita gereja di Korintus, it is not like the church here in Seisekal. itu tidaklah sama seperti gereja di Seisekala It had problem, yang mana punya masalah. big problem. Ya, maksudnya di Korintus itu yang masalah ya, bukan kita ya. Masalah. Ya. Number one, Nomor 1, there were disagreements. Mereka tidak sepakat. iya mereka tidak sepakat ya. Selisihkan. Some people say, Beberapa orang berkata, me I'm for Paul, aku atau Rasul Paulus. me I'm for Peter, me I'm for Peter. Yes. Golongan Paulus. Oh ya itu ya. Saya atau Petrus gitu. Me I'm for Apollos. Kami dari golongan Apolos. And others say, me I'm for Jesus. Ya, kami dari golongan Kristus. The church was divided. Mereka terbagi-bagi. Bagi-bagi. Dibagi-bagi. Divided. Dibagi, terbagi. Terbagi. Number two, Nomor 2, the church had gluttons. gereja mereka punya gluttons. People who like to eat. Rakus. When they come for Holy Communion, Ketika mereka datang ke pertemuan yang kudus, some people want to drink a whole jug of Holy Communion. yes. Some people want to eat the whole bread. Orang-orang ingin memakan makanan-makanan yang sudah ya dikuduskan gitu. Holy or all? They want to eat all All. I think of Holy Communion. I thought it was holy. Ya, mereka ingin makan semua makanan itu. Bukan makanan kudus ya, bukan. They were glutton. Mereka ya rakus. Number three, Nomor 3, there was sexual immorality. seksualitas mereka tidak normal. So bad. Begitu buruk sekali. It's called incest. Ya, disebut ya persetubuhan yang tidak wajar lah. Bahkan dengan saudara kandung gitu, dengan saudara gitu, incest. Somebody with his stepmother. Yes, somebody. A man A man, seorang pria sleeping with his stepmother. tidur dengan ya ibu tirinya gitu. So bad. Buruk sekali. Paul writes to them. Rasul Paulus menulis kepada mereka. He said to the saints Dia berkata kepada orang-orang kudus of the church in Corinth, kepada gereja di Korintus. so sainthood, to be a saint, Untuk menjadi orang yang kudus, it is not something you achieve. itu bukanlah tentang sesuatu yang kamu peroleh. It is not like a degree. Ini bukan tentang percekcokan. Degree. Hah? College degree. Oh, lulus. It is not like scholar degree. Oh, ini bukan seperti kelulusan. Pencapaian. It's not like a college degree. Oh, bukan tentang nilai-nilai
dari perkuliahan gitu, college degree ya, status I have worked very titel hard. gitu lah. Because I have worked hard. Yes, what? Because Karena saya punya work. work, pekerjaan, Not work. Yes. working. With hand. Yes, work. Work very hard. Karena kami bekerja dengan keras. Because I have worked very hard. Karena saya bekerja dengan keras. Now I am a saint. Sekarang aku menjadi orang yang kudus. You know, that is how the Catholics see it. Yes, itulah kenapa orang-orang Katolik When you have built orphanage, ketika ingin membangun gereja seperti itu, you help the sick like Mother Teresa. yes, you Help the sick. kamu membantu seperti Ibu Teresia, Then you are called Saint Teresa. kemudian Then they call you Saint. lalu mereka memanggil saudara orang kudus seperti Ibu Teresia. It is not something Ini bukanlah tentang sesuatu you have worked for. You work for. yang saudara kerjakan. It is a state. Ini A state. A state. position. A position. A state Patung that God yang Tuhan makes you. Makes you. membuat kamu Makes you a state. untuk dinyatakan state, bukan statue ya. My name is Omolo. Nama saya Omolo. Omolo is not me. Omolo bukanlah saya. My father was called Omolo. Ayah saya memanggil saya Omolo Because I was born by Omolo, karena saya dilahirkan dengan cara Omolo. I became Omolo. Saya menjadi Omolo Not because I worked, bukan berarti karena saya telah bekerja, but because I was born by Omolo. karena saya dilahirkan oleh Omolo. Because you are born again by Jesus, Karena saudara telah dilahirkan kembali dalam Kristus, you became a saint. saudara menjadi orang yang kudus. Because you are born again by Jesus. Karena saudara telah dilahirkan kembali dalam Kristus. You did not work for it. Saudara tidak melakukan apapun. Okay? So, Jadi, what does it mean to be a saint? apa tujuannya untuk orang yang sudah menjadi orang kudus? Untuk apa? To be a saint means Menjadi orang kudus berarti you are set apart. saudara dipisahkan. Set apart Ya, dipisahkan for special use. untuk dipergunakan secara spesial. You are set apart Saudara dipisahkan to belong untuk kepunyaan to somebody. kepada orang lain, seseorang. The day I was marrying my wife, Hari di mana aku menikahi istriku, we marched to the altar. kami berjalan ke altar, Slowly, we walked slowly berjalan dengan pelan-pelan to the altar. menuju altar. People singing, Orang-orang bernyanyi, flowers, yes, flowers. menaburkan bunga-bunga. We are going to the altar. Kami menuju ke altar. Then Kemudian the priest pendeta looked at me melihat kami, and they said, William, dan pendeta itu berkata, William, say these words. ucapkan kata-kata ini. Say to Eunice, my wife is Eunice. It's Eunice. Oh, nama istriku Yunis. So the priest tell me, Pendeta bilang sama saya, tell Eunice, beritahu Yunis, today hari ini I take you, aku mengambilmu, Eunice, Yunis,
to be my wife. Untuk menjadi istriku. I leave all these others. Saya meninggalkan yang lainnya. I take you Saya mengambilmu to be my wife. untuk menjadi istriku. After that, Sesudah itu, I went with Eunice home. saya pergi dengan Yunis pulang ke rumah. From that day, Dari mulai hari itu, Eunice belongs to me, Yunis menjadi kepunyaanku and I belong to Eunice. dan saya kepunyaan Yunis. So Eunice is set apart Jadi Yunis dipisahkan to be wife of William only. hanya untuk menjadi istri William. William is set apart William dipisahkan to be husband of Eunice only. hanya untuk menjadi suami Yunis. When you become a saint, Ketika saudara sudah dibenarkan, dikuduskan, you are set apart saudara dipisahkan to belong to Jesus. untuk menjadi kepunyaan Kristus. Okay? So you belong to Jesus. Dan saudara adalah milik Kristus. That is what it means Itulah artinya to be a saint, menjadi orang yang kudus, to be set apart. yaitu dipisahkan. Some Christians Beberapa orang Kristen say like this: bilang gini, I will decide aku akan memutuskan what I do with my life. apa yang akan aku lakukan dengan kehidupan ini. Some Christians say that. Beberapa orang Kristen bilang seperti itu. I will decide Aku akan memutuskan what I do with my life. apa yang aku lakukan dengan kehidupanku. They say in Kenya, not here in Sekala. Oh, mereka bilang itu di Kenya, bukan di Sekala. Christian of Saint Sekala are very good, all of them. Orang-orang Kristen di Sekala ya sangat baik dibandingkan mereka. But in Kenya, Tapi di Kenya, you tell us, brother, kamu bilang, bro, don't do that. jangan lakukan itu. You are a Christian. Kamu Kristen. He says, Dia bilang, I decide saya yang memutuskan what I do with my life. apa yang ingin kulakukan dalam hidupku. That one is in Kenya, not here. Itu yang di Kenya, bukan di sini. Okay? If you know Jikalau saudara mengetahui you are a saint of God, bahwa saudara adalah orang yang sudah dikuduskan oleh set Tuhan, apart for Jesus, yang sudah dipisahkan khusus untuk Kristus, then you belong to Him. jadi saudara menjadi kepunyaan Tuhan Yesus. You become His property. Saudara menjadi propertinya Tuhan. He decides Dia memutuskan what you do with your life. apa yang saudara lakukan dalam hidup saudara. That one now, Itulah kenapa sekarang Jesus becomes Lord. Jesus becomes Lord. 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 L-O-R-D. L-O-R-D. Lord. Oh Lord, oke. Itulah kenapa Yesus Kristus menjadi Tuhan, Lord, ya, oke. Of your life. Dalam hidup saudara. Some people, Beberapa orang, Jesus is Savior, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Healer. 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 Heal your body. Oh, menyembuhkan saudara, But not Lord. tapi tidak sebagai Tuhan, hanya sebagai penyembuh. They use Jesus Mereka menggunakan Yesus as medicine. sebagai obat. When I'm sick, Ketika saya sakit, Jesus heal me. Yesus sembuhkanlah saya. But they don't belong to Jesus. Tapi mereka tidak bergantung kepada Kristus. When Jesus say you are a saint, Ketika Yesus Kristus bilang bahwa saudara adalah orang yang sudah dikuduskan, it means itu berarti you belong to Him. saudara harus bergantung kepada Kristus. I'm almost finishing.
Aku akan menyelesaikannya because you've been listening for long. karena saudara sudah mendengar terlalu lama. Let me read with you through scriptures, Izinkan saya untuk membaca kepada saudara firman Tuhan, and then we can see how to finish. dan kita akan menyelesaikannya. Okay? Titus Titus 2 verse 14. Titus 2 ayat yang ke-14. Somebody can read Titus. Seseorang bisa bacakan ya. Titus 2 ayat yang ke-14. Verse 14. Ayat 14. Yes. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Mine says, English says, Yes. the English Bible says, Oh, di dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris berkata, who gave himself for us, yang memberikan dirinya kepada kita that he might redeem us from all iniquity, yang telah menebus kita dari kesalahan and purified us for himself, dan menyucikan diri kita untuk dirinya. a peculiar people, Yes. a special people. Oh, untuk menjadi orang yang spesial. So Jesus, Jadi Yesus number one, nomor 1 gave himself memberikan dirinya for us. untuk kita. All. Jesus gave himself all. Everything. He gave Oh, everything. ya, Yesus memberikan semuanya Until he died sampai dia mati on the cross, di salib. he said, Dia berkata, all is finished. semua sudah selesai. He gave himself all for us, Dia memberikan semuanya dari dirinya terhadap kita, that he may purify us dan dia boleh menyucikan kita for himself, untuk dirinya sendiri. that we Tapi kita all, semuanya, everything semuanya, segalanya may be for him. boleh bersama-sama dengan dia. Jesus Yesus Kristus gave himself memberikan dirinya all semuanya for me. untuk saya. Saya Should give myself harus memberikan diriku all seluruhnya for him. untuk Kristus. Okay? If you have a wife Jika saudara memiliki istri who give herself, yang who give herself yang memberikan diri kita all semuanya for you, untukmu, you also kamu juga as a husband, sebagai seorang suami you need to give yourself harus memberikan dirimu all seluruhnya for her. untuk istri saudara. In Kenya, Di Kenya, not here, bukan di sini, in Kenya, di Kenya, some women, beberapa perempuan they say mereka bilang to their husband, kepada suami-suami mereka, your money uangmu is for us, untuk kami, my money uangku is for me. untukku. Oh, but not for true Christian. Not these ones. Yeah. Out of the church. Yeah. They did come to church. Yeah. Okay. Jesus Yesus gave himself memberikan dirinya all seluruhnya for us, untuk kita. that we Tapi kita may give ourselves boleh memberikan diri kita all seluruhnya for him. untuk Kristus. When you give yourself Ketika saudara memberikan diri saudara all seluruhnya for Jesus, untuk Kristus, you are behaving like a saint. yes, you are. Behaving. You are doing. Saudara akan melakukan, That is being a saint. saudara akan Orang kudus. ya. Oh, saudara akan
Perilaku juga seperti orang kudus. A saint Orang kudus should give himself harus memberikan dirinya all seluruhnya for Jesus. untuk Kristus. Okay? Some people, Beberapa orang, Jesus Yesus in the church, di gereja, at home, di rumah no Jesus. tidak ada Kristus. Jesus Yesus in the church, di gereja, business, bisnis no Jesus. tanpa Kristus. I had a policeman. Saya mempunyai heard ya. Saya mendengar seorang polisi, Traffic police polisi lalu lintas in our church. di gereja kami. In the church, Di gereja he comes like this. dia datang seperti ini. But by the road, Tapi di jalan he takes bribe. ya dia minta uang lah gitu. He tell me, Dia memberitahu saya, Pastor, Pak Pendeta, Jesus does not walk in the road. Yesus tidak ada jalan di jalanan. Di Kenya ini, di In Kenya. Kenya. Ask your neighbor, Tanya sebelah saudara, are you all for Jesus? sudahkah saudara menyerahkan diri saudara sepenuhnya kepada Kristus? Okay? That is being a saint. Itulah menjadi seorang yang kudus. The word sanctified. 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 Penyucian Means artinya set apart terpisah for Jesus. untuk Kristus. I pray every day. Saya berdoa setiap hari, Jesus, Yesus, I want to be set apart saya ingin dipisahkan for you, hanya untukmu, for your will, Tuhan, hanya untukmu. for your purpose. Untuk tujuanmu. If you want me Jika engkau menginginkanku to go to Indonesia, pergi ke Indonesia, I will go. aku akan pergi. Okay? If you want me Jika engkau ingin aku to eat snake, untuk makan ular, I will eat. aku akan makan. I'm for you. Aku untukmu. I belong to you. Aku bergantung kepadamu. How many people here Berapa banyak orang di sini want to be all for Jesus? yang ingin menyerahkan semuanya kepada Yesus? Don't fear. Jangan takut. You know, some people Kamu tahu beberapa orang think berpikir when you give yourself all for Jesus, ketika saudara memberikan seluruhnya hidup saudara kepada Kristus, you will not enjoy life. saudara tidak akan lagi menikmati hidup ini. Some people think like that. Beberapa orang berpikir seperti itu. In Kenya. Di Kenya ya, bukan di sini. Especially young people. Khususnya orang-orang yang masih muda ya. They say, don't give yourself too much for Jesus. Nah, janganlah bergantung seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Give a little, Sedikit aja serahkan hidupnya kepada Kristus. a little. Sedikit aja. Di Kenya, di Kenya. In Kenya. Okay? They think Mereka berpikir if you give all for Jesus, jika menyerahkan seluruhnya hidup ini kepada Kristus, you cannot enjoy life. kamu nggak lagi bisa bebas menikmati hidup ini. I gave myself to Jesus Saya menyerahkan hidupku kepada Kristus when I was 17 years. ya. Ketika 17 tahun. 17 years. Yes, 17 tahun. Yes. And I've really enjoyed it. Dan saya sangat menikmati hidup ini.
Really enjoy it. sangat menikmatinya. I married a good wife. Saya menikahi what? Good wife. Oh, istri yang cantik. God has blessed us Tuhan memberkati hidup kami, so much sangat-sangat diberkati with the children, dengan anak-anak, with property, dengan properti, with the church, dengan gereja, with many people. dengan banyak orang. If you give yourself all to Jesus, Itu semua terjadi kalau saudara menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Kristus. you don't lose, Saudara tidak akan rugi, you gain. saudara akan untung. Let's clap for Jesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Okay? I think we can finish because of time. Ya, kita selesaikan saja karena waktu. Yes. Pastor, we can finish there. I'll come again. We continue. Ya, kalau nanti saya datang lagi ya, kita akan lanjutkan lagi. Peter says, Peter, Rasul Petrus berkata in 1 Peter di 1 Petrus chapter 2, pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, verse 9 pasal 2 ayat 9 ya and verse 10. sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. He says, you are a chosen generation, Saudara adalah orang-orang yang terpilih. a royal priesthood. Wait a Kamulah minute. bangsa yang terpilih. Oh, ya. Kamulah bangsa yang terpilih. Yes. You are a chosen generation, Kamulah bangsa yang terpilih, a royal priesthood, imaman yang rajani, a holy nation, bangsa yang kudus, a peculiar people, umat kepunyaan Allah, that you should show forth praises of Him supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia who has called you out of darkness to His marvelous light, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. in which you are not a people, Kamu yang dahulu bukan umat Allah, but now people of God, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, which had not obtained mercy, but now God has made you peculiar, Tuhan telah membuat saudara menjadi bangsa yang kudus, special, orang yang spesial, unique unik for Himself, untuk diri Kristus. for Himself. Everybody Setiap orang wants to have somebody for himself. yes, everybody, Want to have somebody for himself. setiap orang pengen punya orang lain untuk dirinya, Somebody for himself. seseorang untuk dirinya. I have a young girl in our church. Yes, I have a There's a girl in our church. Bapak ini punya gadis muda di gerejanya ya. She's almost 40 years. Dia hampir 40 years. ya, hampir 40 tahun. She's not married. Dia belum menikah. She came to me. Dia datang kepada aku. Pastor, Pak Pendeta, pray for me. berdoalah untukku. Why? Kenapa? I want a husband. Aku pengen punya suami. I said, Saya bilang, I am your pastor. aku pendetamu. You have your father, Kamu punya ayah, your mother, mother, kamu ibu. many people around you. Banyak orang di sekelilingmu. So don't cry. Jangan menangis. He said, no, pastor, Oh enggak, Pak Pendeta. you don't understand. Kamu nggak paham.
I want somebody for me. Aku ingin seseorang untukku, Special for me. yang spesial untukku. Everybody Setiap orang wants somebody special for him. ingin punya orang spesial untuk dirinya. Okay? God Tuhan wanted a people ingin orang-orang special for him. spesial untuknya. And you are the people special for Dan God. saudara adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. When you walk, Ketika saudara berjalan know sendiri, you are special for God. saudara adalah spesial di hadapan Tuhan. When you talk, Ketika saudara berbicara, know you are special for God. saudara adalah spesial di hadapan Tuhan. Amen. Amin. Let's start. I want you to take 2 minutes Saya ingin ambil 2 menit and I want you to make a prayer. dan saya akan membuat doa. I want you to tell Jesus, Aku ingin berdoa kepada Kristus. thank you Terima kasih for the new identity untuk identitas yang baru you have given me. yang sudah Kau berikan kepadaku. That today Hari ini God sees me in you. Tuhan melihat saya dan saudara. That today Hari ini I am made free from guilt. saya terbebas dari rasa bersalah berdosa. That today Hari ini I am an adopted child of God. saya diangkat menjadi anak-anak Allah. That today Bahwa hari ini I am sanctified, saya disucikan, set apart, dipanggil untuk dipisahkan, special for you. spesial untuk Tuhan. Somebody, let's just thank God. Take 2 minutes. Just tell him thank you. Everybody, in your own words. Thank you, Jesus. Berdoalah untuk diri saudara ya selama 2 Lord, we menit. thank you. Lord, we give you praise. Lord, we honor you. Lord, we bless you. Thank you. Thank you for making us special for you. Thank you for making these people special for you. We acknowledge it is by your love. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I thank you. saya bersyukur We did not choose kami tidak memilih ourselves. diri kami. We did not know you. Kami tidak mengenal Engkau. We were lost in sin. Kami tersesat di dalam dosa. We didn't know there is another way. Kami kami tidak tahu ada jalan yang lain. You came, Engkau datang, showed us the way. menunjukkan diri kami sebagaimana adanya. You bought us by your blood. Engkau membeli kami By your blood. dengan darahmu. You made us your own. Engkau membuat kami menjadi milik kepunyaanmu. You have given us a new identity. Engkau memberikan kepada kami identitas yang baru. What a great love Betapa pemberianmu yang sangat besar sekali you have for us. yang Engkau berikan kepada kami. We accept your love Kami menerima kasih-Mu. and we accept the new identity. Kami menerima identitas yang baru. Bless every one of us. Berkatilah setiap orang di antara kami. Help us to walk in the newness of life. Help us, To walk tolonglah kami untuk berjalan in newness, in new life, dalam hidup yang baru for the glory of your name. untuk kemuliaan nama-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus, Amen. amin. Just one question. Ada satu pertanyaan. Is there anybody who came to church today? Apakah ada orang yang datang ke gereja hari ini You want to give Jesus your life? untuk memberikan hidupnya kepada Yesus? You say, Pastor William, Kamu bilang, Pak Pendeta William,
I can go to church, Saya pergi ke gereja. but I've never surrendered my life to Yes. it. But I have never Tapi aku tidak pernah given my life to Jesus. menyerahkan hidupku kepada Kristus. I want today Aku ingin hari ini Jesus to take all my life Yesus mengambil seluruh hidupku and use it dan memakainya to glorify Himself. untuk memuliakan namanya sendiri. I will pray for you. Saya akan berdoa untukmu. If there is such a person, you can lift your hand. Ya, kalau ada yang mau ya silakan angkat tangannya. You don't need to fear. Nggak perlu takut. I always ask because Saya selalu bertanya karena I don't want people to miss opportunity. aku ingin orang-orang tidak kehilangan momen ini, kesempatan ini. So I know you. This is church, so sometimes everybody is given to the Lord. Yes. I know this is church. Atau saya tahu gereja ini Probably all of you have given your life. barangkali sudah menyerahkan seluruh hidupnya jemaatnya kepada Kristus. But it is good to ask, Tapi sangat baik sekali kalau bertanya, isn't it? ya kan? Thank you, Pastor. Ya, terima kasih Pak Pendeta, Thank you, everybody, terima kasih semuanya for loving us. for loving, Love, loving ya, karena sudah mengasihi kami and we love you back. dan kami mengasihi kamu kembali In Jesus' name, dalam nama Yesus. Amen. Amin. Yang pertama loving. Pernyataan loving. Iya,